it's 29 about the proud, yes, arrogance. Yeah. Da yung shongchun chu tu hi de semba years. De yung konghi semba hiab chujern ban tonta parson ge tang tagam shu sun tang ben hinoro se tere dazadu. Ndala thoma ge wa lech ton par de ge wa yong kuton tama ge wa ju kuton se da saji sun da jik tan dizu konsu do go le tan dizo de tazo I think today's only hears the Kunzang, maybe she can to listen in English. Then maybe it's okay, no problem. Or the Kund Gesha Higria. Then did it to do that Tombachu Kundong Kunduna Tomba Dudute. Chu doju karchen bari to dulup karche son dutsal sejo dutsatela tamba san se change tamba sam se sele sango san yorba sanhi tamba su tombo hyonchun chu tu hi semchen tamche ku to andalnge chu dobu yan samji chikar semchen tamche ku to nyan samji chikar Timila Yorba Senhi Tambas. Da Tamba Nipa Seju, Tamba Nipa de Jerezina, Muji Mimi Tambaset. Muji Mipa, Mepa Sejitella, Ji Tombanya, Ji Tempitella, Muji Mimi Tambas, Tombanya Sejit Tisangle. Chu Tamji Tombanya Krongian Son. Ji Chu Drip Capsula, not Chu Dunkenya. Nin chun de druguyan, chun de sanchen yenji la pen togre, then is a river jiga and digulmer. Sank no na tonsong, what Jaman and then Oman Pema Kalzang mi onji sit, George me patik, Tombanyala Jitibzina. Then chu drum not te chirizo, Jan Yemba Nasok, Hictelemare. Togo. Muji mimi tambas, muji mipa me pas. Da tambas samba te kadris, nju hoa tambas, edu, njula. Manan richidam lantena oman pe mahonsha, set hoa jigler. Semchen tamche kutandre roa shoes. Machag namja malanden, jumpa pagu chotan chemba, kondo zombo teyon teya. The dog kanji jiso dolo, jigivan the lot tamjirato, ho said. Mamma Papa Kondo Zombo, Jetsan Jambo, Jantun Choni, Sonji to Shoncha Semba Namchi, Hova Kanti, Zuna Tino Yami Hogan, so. The Zugana gave out a conic to Pedro, Tambasang, Tisana, gave a count in a pantolid. Yorba Senhi Tambas, Della Chirizutos, Nijigant, Uy Mimi Tambas, the Tombayak Zilsan. Jung Hova Tamba said, give a more. The Sankata give a candidana, Sean Sana, the Sankakler, Dunbanduna, the Sankakler, Gorazuna, the Sankler, Gom Jana, the Sankakler, Yanji, Manchi, Meta, Maple Churi, Chushi Dudu, Namjat do over the Tambasans. Tambasan just selling Sangosan, Yorba Senhi Tambas. Yorba Senhi Tamba Jesselin Sangodan, Yor Sejite, Pena Hiji Juna, Zavala, Hiji Semchen Tonchi de Leon, Sana, Tegiris Lu Moniva, the Givala Pa Yormuria, Tegiris Yorba Senhi Tamba, say Tug. Ji Pena Mok, Ji Monchan, the Hindamana Zuzana, Sena, Hijiom, Juna, Mok Mugi, Monchahin to give us one. Look at you, Gemugi Kande Maipa, Gea Magil, Kate Mugiva this one ago, Santa Hyonship sank this on a given job. Togit Yorba Sanki numbers in a penalty. Tsuma ya, Givala, Yorbu chan, Yorba in a choke. Jirid Jay in the Chakamaga Yotana, Giva Yondrosik, Tahiti.
kakizuna ta chaga gewal jonrojite nijik sang sangana jon mato sala niji mena lonsam dansam de gewa country man tongshir jundende na go pen todo moto kali khabo yinira tak jerjudo yaji manchi yorwa senhi tamba sinta ta nguji mime tamba se me se tan senla mi unjinga me tongsong me ba chiansa ji chu tamchi mong to yima no yin yin song na ko dug de yo ta yana gewa hian jian ji hi ma tup je ma to jian ji hi ma tu se ji se len sang go so na pe na ni ji ge man de so ma ni ji he dong ji zong zhuo ji long wa na ma na jun de to mo ge to zhuo ji long zu ta ge gar ma mong bo so na sa de me pa so de tanda re on na ji dong nyuk ji sa na 동바 녀고 지섬소 동바 녀고 지탭소 동바 녀고 티게 손주나 게와데 쟁 히트르마 녀몬바 가디 히동마 저치 히야나 히트르마 마토 담에 쟁데 히로레 도게 무지 미메 담바세 단 유모바 담바텔라 담바세지 제르지도 오빠마는 뱀 홍서 저 모바지 저거나 티마는 저치 게와치테 제르지도 초이 티파 잔수노 루파노 제레스 Chokyi tipa juyo na te pong to luga no lamsong kandore. Te chirizido janso chenpo chigo no lu shoto janso mazi pati chote sendo jo mali. Ten renda chigo ge vandrivi te yoni chigo mando do togo ju ngowa tamba se te tamba sanji tsi sanji te kar chenpo res. Te yonchi manchi te zoko res. I'm just talking about J'ai simplement parlé to study and practice Dharma is important. Il est important d'étudier et pratiquer le Dharma. But more important is correctly to practice. Mais encore plus important est de le pratiquer correctement. And to practice Dharma is more important. Pratiquer le Dharma est plus important. And what does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? And there are three things is impossible when you practice Dharma. Il y a trois choses inégalées lorsqu'on pratique le Dharma. And these are, you know very well. Et vous les connaissez très bien. Normally we call the three supreme methods. On les appelle habituellement les trois méthodes suprêmes. Or you can to say it's like, three supreme methods. Ou on peut peut-être aussi les appeler autrement, mais les trois méthodes suprêmes. It is methods. Ce sont des méthodes. And first method, what is this? Quelle est la première méthode? You call the first method is the application of the bodhicitta. La première méthode, on l'appelle l'application de la bodhicitta. And second method La seconde méthode is non-conceptualization. est la non-conceptualisation. And third method Et la troisième méthode is dedication. est la dédicace. These three are the really impossible when you practice Dharma. Ces trois-là sont vraiment inégalés lorsqu'on pratique. It doesn't matter you like recite mantra or pray like things and study, meditation, whatever you undertake, Dharma activities. Peu importe qu'on fasse des récitations ou des pratiques, qu'on étudie, qu'on médite, quelles que soient les activités du Dharma qu'on entreprend, on a besoin de ces trois-là. These three things are necessary. Ces trois sont nécessaires. I think I don't need to give more information. You know this very well about these three things. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire pour moi de vous donner davantage d'explications, vous connaissez très bien ces trois-là. What does it mean? The first method, you say the application of bodhicitta. Qu'est-ce que ça veut dire? La première méthode qu'on appelle application de la bodhicitta. Because in your mind there is arousing bodhicitta, kindness. Dans votre esprit naît la bodhicitta, la gentillesse. Bodhicitta is the root of the virtue. Et la bodhicitta est la racine de la vertu. Bodhicitta or compassion is the principle of the virtues. La bodhicitta ou la compassion, c'est le principe, la vertu principale. If your mind is become virtual,
Et si votre esprit devient vertueux, then automatically verb and physically become the virtues. automatiquement le verbe et le corps deviennent vertueux eux aussi. Therefore, if you apply your mind to virtue or compassion, Et donc si vous appliquez votre esprit à la vertu de la compassion, and then all the activities automatically is into the virtue. toutes les autres activités automatiquement deviendront vertus. And therefore we call the application bodhicitta. C'est pour ça qu'on l'appelle application And de la bodhicitta. also you call that is the supreme method. Et on l'appelle aussi méthode suprême. Maybe if you are like doing small virtue, Peut-être que si vous faites des petites vertus, but the virtue enhanced by the compassion or kindness, mais que ces vertus sont améliorées par la compassion ou la gentillesse, and your virtues become extraordinary. vos vertus deviendront extraordinaires. And then in the middle, this one is the supreme method, Et au milieu, la méthode suprême est and this is the non-conceptualization. celle de la non-conceptualisation. Non-conceptualization means it's like there's not a kind of specific thing. La non-conceptualisation, ça veut dire qu'il n'y a rien de spécifique. Like if you understand the meaning of the supreme emptiness, Par exemple, si vous comprenez la signification de la vacuité you suprême, need to maintain in your mind. il vous faut le maintenir dans votre esprit. Then you do virtues. Puis vous allez faire des choses vertueuses. These virtues become very strong Cette vertu deviendra très puissante and unexhaustible result. et son résultat inépuisable. And therefore, in the middle, no conceptualization is second supreme method. Et c'est pour ça qu'au milieu, l'absence de concept est la deuxième méthode suprême. And then is the last one is the supreme method, Et puis, ensuite, la troisième méthode suprême, and it's a dedication. c'est la dédicace. And when you do any kind of the single virtues, Et lorsque vous faites n'importe quel type de vertu, une seule d'entre elles, like for instance, you say Amani Pema Kalzang, comme par exemple vous dites Om Mani Padme Hum Sho, and if you dedicate it to the benefit for sentient beings, si vous dédiez pour le bien de tous les êtres, and this one is never exhausted, ceci ne sera jamais épuisé. and this virtue is become unexhaustible, Cette vertu deviendra inépuisable. and that is very important Et ceci est très important. to remind yourself. Il faut vous en souvenir. And also when you to dedicate your virtues, Et aussi, lorsque vous dédiez vos vertus, there's kind of the comparisons. on fait une comparaison. Like when you have drop of water, Admettons qu'on ait une goutte d'eau if you put in the island on the sand, et que vous la mettiez sur du sang, sur and le sable, immediately evaporated. quelque chose de sec, ça va immédiatement s'évaporer. But if this drop of water you put in the ocean, Mais si cette goutte d'eau, vous la mettez dans l'océan, then it's like your drop of water is until ocean is finished, never is evaporated. alors votre goutte d'eau, jusqu'à ce que cet océan soit complètement asséché, jamais ne s'évaporera. And like this, then when you practice Dharma, these three supreme methods you should to have. Et donc ainsi, lorsque vous pratiquez le Dharma, vous avez besoin d'avoir ces trois méthodes suprêmes. And with that, Avec elles, then we are studying nous allons étudier. these with these three things. Avec ces trois choses. Mm-hmm. Then this one is what we study is the heart treasure, beginning, middle, and conclusions. Ce qu'on étudie ici, c'est le trésor du cœur avec le début, le milieu et la fin. And then in the middle is most important. Et le milieu est le plus important. It's important things establish the view, meditation, and conduct. Une chose importante où il s'agit d'établir la vue, la méditation et l'action. And then more we are talking about the view. Ce dont on va parler le plus, c'est la vue. The view of our nature. La vue de notre nature. Reality. De la réalité. The truth.
La vérité. That is. And the Jerejudo Tava Tenla Pap Capsula, Tani Jerejudo Tava said the Tenla Papsolina, Chu Nilu de Tenla Papsol. Chu Nilu de Natsu Nomba Sonji Pasian is not it. Chu Nilu de Yanchi Manchihako Gore. That Jerejudo Lama Yananda, Trava Yananda, Ani Yananda, Musha Soso Kandri Yana. Chu Nilu de Hakosona, Sonji Chure, Hyonsha Semba Chure. That thing not to Karchimujila the Solis. The Chu Nilu sandwich the candidate in wrong sang Nilu, this is. That sang Nilu the Togo to Tanala, sang Nilu the Yopachi go marry, Mepachi go marry, Nikachi go marry, Imamchi go marry. Sang Nilu second Nilu te Korayo Mari, Yondi Yon Mari. Take it to the Munzig Jensen Page Yona, Munzig Jensen Page Yonas. Pena Chichi la Samnotona Katsona to Kashahiswa. Chitin Samsona Zopazojo, Halipa Zopazita, Tele Zojo Sam Sansota. That chitin winning Zoparita Mulom Retao Sangsona, Reo Mari. Yongshar, Zoma Chigoto, Zoma, Zonjong Zoga Choler, Tongo Choler. Yong Zoma, Zonjong, Zoi Piti, Hendachi, etc. Tate Jiri Zoma Retas, they won't Zuba Zoja. Jiri the one Chun Chola Render, Chusa Render, Chun Melanger Choker, Chichela, Yenare Choker. Tate Chit and this range in Drosig Jensen, Kana Yoler, Gioler, Chi Chunia Tela Jerido Ko. Sa mari, chu mari, korong jerejudo, zoha mari, dongma system, ko iman talent desons. Chunyate yansen, moon therapy, tanda yansen chimbo, you lose jensen dagger. The zodu jerejudo, tendra watch yendu, sandlan samsam, new driver. Dosha hedo, tumu majakapi, they thought so much yoga, mulonda. Takandayana, the Mambandajin Tai, Lodron Juna, Hamogo, Chumandana, Dam, Gavadana, Drumumatana, they usually sent so much accent. There is the Dzogchen that did the Chinyops and Damchin and the did. That in Damchin and that read the court, Pitani, Yokosa, and that Cecil, Tin Damchu one did, and Murat and Matsin Masil. Tete Kotan Tondo member. Tala Tarite Tonju Yosinga a Chutin Chutomba no yet, ni sandala Tonjolere, no sandala sang Chuni Yolere, ni Tarite Sarzichis Chupmania, Ko Nayan Sam Tazugana. Tachirizuto Tari Sandal Sajuri, Tani Yona Tazugana, Saint Chesa, Chutoma, Takaru Chutoma Reganoji, Saint Thomas Zamchi Zamchik Pattern. Sank Nilu the dog. Sank Scoron Sankoron Chug Nilu Segara, Sank Nilu the Tota Sonjin. Tenis the Santok Dumatime. Cho Hiva yo chokri, Nava yo chokri, Gava yo chokri, Cheva yo Heganachi, Jeyo, Nyaran Rochu, Hinkon Rochu, Jirno and Sondena. Kusang Nilu the Tota did not nunce conyu. Yan Shurojiki, no Pahajid, Yan Shurojik Zumbol Zogaji. Sonji pay on the go, Sonji, Song sang Junior Tota, Sonji la Regusiti, Nichak Sajulum, Regum, Jurium, Sonji Chula Pen Top Gomariva. Nearby Sonacho Hinji Chujak Zona, Nutum, Gonum, that is as a wrong Tenizodu, Tatela, this is Tichu Tomjik Junior, Tela Candizo, Te Candi Gum Yamsele, Ticola Sono Tondo. Chu Tomchi la Chuni Yulis, Katsongatsun Danala Tadu. Jerizu Dosho Hedon, Tum Najal, the Soma Numa, Katsu Tombo in the Hedonzo. Tani Jerizu Najal, that Jerizu, the Hedon, the Najal, Najak Cola Sono Tonda. Then Najak Katsongatsu Lapsarite, not there in Dosho Cola Sisa. Then is the Dosho Hedon Tumutos here on the Tanala. Koron wrong Chuni de Tosona,
도샤용 도샤 말, 해동 말에, 나자용 나자 말에, 해동 카통, 제리도 해동 롱 조르소나, 해동 롱조나, 해동 마뽕, 롱조 렌로데, 멜웨 히렌로데, 뜻수지리도 나츠 쭉 농이나지 도지 샘플이. 땡어만데, 땡농이 지금 나자용 제리도 나자 마뽕 롱조레 소나, 어때제리도 par 마뽕 롱조레 소나, 때 예히 아그노네 냠바니 예히레 돌레스 냠니 그 예히레 돌 런첸 종데 수하나레오나 라 플로렌첸 종데 세지다 야라리 아그노네 런첸 종데 단디조트나 돌나 지레도 녀음바 나보테 그롱 추니데 또소나 녀음바 말에 녀음바 예히레 녀음바 예히를 전르도 예히수 juk 노영어차 나초고 juk 노연데레오나 sembaji se chenjo yongshi semba songji nga famba jole dorji semba runchen jongde noan tai doyo trepa number nongje se chenjo tin yongwa yo tare pombo nga yo tare oya jere jejin dosho hedo tu nga yo tere dur ha mago na tare kaga nda tani rendo se nona jere jito tabate yo cha kondo tabate seng ni lu kore Okay, I'm just to say in the middle. Je me dis simplement qu'au milieu, when we establish view, lorsqu'on établit la vue, and view means it's like kind of the how we understood the emptiness. La vue, ça veut dire comment est-ce qu'on va comprendre la vacuité. This empty nature is. Cette vacuité. It is not kind of virtual. N'est ni vertu. It is not non-virtual. Ni non-vertu. It is not samsara. Elle n'est ni samsara. It is not nirvana. Ni nirvana. It is magnificent. C'est quelque chose de magnifique. It is c'est incroyable. Incroyable. It's extraordinary. Extraordinaire. For instance, yesterday we are talking about the 5 poisons. Par exemple, hier, on a parlé des 5 poisons. For instance, like hatred, arrogant, desire attachment, so on. La haine, l'arrogance, le désir, l'attachement, etc. And these are, generally, they are poison. En général, ce sont des poisons. They are like kind of the disturber. Ils sont perturbants. And whatever result through these, et quel que soit le résultat qui vient de samsara, c'est le samsara. And also it's like sufferance. Et aussi la souffrance. And in this perspective, now it's like how is the benefit views for them. Et donc dans cette perspective, quels vont être les bienfaits d'avoir une vue par rapport à eux? But in our minds, dans notre esprit cependant, sometimes parfois, disturbing emotion is very much turmoil in our mind. Les émotions perturbatrices provoquent de grandes turbulences dans notre esprit. We become a little bit desperate. Et on est un peu désespéré. To say, wow, my mind is so much dirty. On dit, oh là là, mon esprit est tellement sale. I have aggressive, anger, hatred, desire, attachment, so many. J'ai de l'agressivité, de la colère, de la haine, du désir attachement, tant de choses. Stupidities. De la stupidité. And sometimes, et parfois, mind is extraordinary. L'esprit est extraordinaire. But then is now why we are practice Dharma. Mais alors à présent, pourquoi est-ce qu'on pratique le Dharma? And we are trying to understand really the mind. On essaye de véritablement comprendre l'esprit. For instance, look at the water. Par exemple, regardez l'eau. Water sometimes we can make it dirty. L'eau, on peut parfois la salir. We can make absolutely dirty, contaminated. On peut la salir complètement, elle est complètement contaminée. And it's at that moment, oh, now I damaged water. Et à ce moment-là, on va se demander, est-ce que j'ai maintenant endommagé l'eau?
not. Mais non. And this water, if you are filtered, Car si vous filtrez cette eau, and you can to drink. il est possible de la boire. And then I say, why? Alors je pose la question. Give me answer. Répondez-moi. And also sometimes water is very clean, Il arrive aussi transparent, très très clair, but transparente. also you can make dirty. Il est pourtant possible de la salir. Why? Pourquoi? This, because of the nature of the water. C'est à cause de la nature de l'eau. According to the nature of the water, Du fait de cette nature de l'eau, water is not fixated. l'eau n'est pas fixe. Water become dirty, Elle peut devenir sale, water become the water clean, elle peut devenir une claire, water become earth, elle peut devenir terre, fire, feu, water, eau or water. ou eau. Huh? And like this. But then this kind of, why you can to change? Alors pourquoi est-ce qu'on peut modifier cela? Because sensual nature water is never ever fixated. C'est du fait de cette nature essentielle de l'eau qui n'est jamais Absolutely freedom. Elle est liberté complète. This we can take example. On peut prendre un exemple Mind same. avec l'esprit qui est identique. Sometimes mind is dirty. Parfois l'esprit est sale, Absolutely dirty. absolument sale, Ah, so dirty. tellement sale. Do not need to lose your courage. Mais il n'est pas nécessaire de perdre votre courage. Oh, look, I am bad. I have disattachment, anger, jealousy. So much. Oh, regardez, j'ai tellement de... Mon esprit est tellement mauvais, j'ai tellement de désir, attachement, de jalousie. And they say, don't worry, I have nature. Alors ils disent, ne t'en fais pas, j'ai une nature. Sometimes you say, I have compassion, I want to do virtue. Looks like I'm very good. Parfois vous dites, j'ai de la compassion, j'ai envie de faire des choses vertueuses. On dirait que j'ai vraiment une bonne nature. Don't become arrogant. Ne devenez pas arrogant. Your mind won't become dirty. Votre esprit peut devenir sale à nouveau. This balance, Il y a cet équilibre. like alternate Cette, all the times. ça alterne tout le temps. Forward, backward. On avance, on recule, on avance, on recule. Up and down, up and down. Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. All life, all the times. Toute la vie, continuellement. Not only this life. Et pas seulement pendant cette vie. Then like this, now says, I should to be courage. Alors maintenant, My mind is not forever bad. je dois être courageuse. Mon esprit At n'est the pas moment mauvais. is dirty, I will want to clean. S'il est sale, j'ai envie de le nettoyer. And that you need to know. Donc ça, vous devez le savoir. For instance, Par exemple, yesterday look in the Patrul Rinpoche described. regardez ce que Patron Rinpoche a décrit l'autre jour. When you have hated, Lorsque anger. vous avez de la haine, de la colère, if you are hated, not kind of the abandoned, the hated, si votre haine ne vous abandonne pas, without abandon of your hated, hesitation, même sans abandonner cette haine ou ces doutes, you use the hated itself, vous allez utiliser la haine elle-même, because the essence nature of the hated is also nature. car la nature essentielle de la haine est aussi une nature. If you realize that the nature essence of the hated, Et si vous réalisez la nature essentielle de la it's haine, become the wisdom of the mirror. ça devient la sagesse du miroir. If this become really like a form, Si vraiment cela va prendre forme, it's deity of the Vajrasattva. c'est la déité Vajrasattva. And also yesterday we say it's like kind of the arrogant. Et on a aussi parlé l'autre jour de l'arrogance. And normally, I want to abandon the arrogant. Et bon, normalement, on a envie d'abandonner l'arrogance. But when you have arrogant, Mais lorsque vous avez de l'arrogance, you use arrogant, utilisez look cela. at to realize the essence nature of arrogant. Regardez-la pour réaliser la nature essentielle de l'arrogance. Then arrogant is also has nature. L'arrogance elle-même a une nature. You realize that Si vous la réalisez, that is the like
economic wisdom, wisdom of the economic. C'est la sagesse équanime. And if this become the deities, Et si celle-ci devient you know, une deité, Buddha Rena Sambhava. et ça devient le Bouddha Ratna Sambhava. Like this. And also different disturbing emotions. Et aussi différentes émotions perturbatrices. We don't need to abandon, Inutile de les abandonner. but we need to realize the nature like this. Mais il faut réaliser leur nature de cette manière. And then mind automatic clean, but not only clean. Alors l'esprit est tout à fait propre, mais pas seulement Mind propre. is realized the mind's nature. L'esprit a réalisé la nature de l'esprit Mind is free. et l'esprit est libre. You realize that you're this nature mind. Et si vous réalisez la nature de l'esprit, Even the Buddha or God is coming to front you. même si Bouddha ou Dieu se présente devant vous Say God and Buddha say, do you need help? et que c'est Bouddha et c'est Dieu vous demandaient est-ce que vous She avez besoin says, d'aide, no, thank you. vous répondriez You non, don't need help. vous n'avez pas besoin d'aide. Even if you be in the hell, Même si vous êtes dans les enfers, Yamantaka is to be in front of you. que Yamantaka se présente devant vous I want to kill you then. et vous dit je veux te tuer. Of course, if you can, you do it. Bien sûr, si vous le pouvez, faites-le, Cannot, mais il ne peut pas. you are free. Vous êtes libre. That freedom we are looking forward. C'est ce type de liberté qu'on And recherche. that benefit need to receive from the Buddha's teachings. Et c'est ce type de bienfait qu'on va recevoir des enseignements And- de Bouddha. And if without that, Sans cela, which kind of? Why we are follow the Buddha Dharma? alors pourquoi est-ce qu'il suit la voie du Bouddha Dharma? Generally, En général, we say it's a samsara. on parle de samsara. There is problem, this is problem, or there is problems. On dit oh, ça c'est un problème, il y a un problème là, ceci est problématique. It's not problems. Mais ce ne sont pas des problèmes. Problems comes from our own disturbing emotions. Les problèmes viennent de nos propres émotions perturbatrices. Our own disturbing emotion is liberated. Et lorsque nos propres émotions perturbatrices sont Everything libérées, is liberated. tout est libéré. And therefore we are saying like this. C'est pour ça qu'on parle de ça comme ça. Okay, today is verse 52. Donc aujourd'hui, on en est au vers 52, page 28. Techirizu sholok ngachi ngani bas. Ndosho yerji mahin hienlo tu. Hienu ronshir roncho deton sorto yehi lona met. Ndosho roncho moni yiru dons. Techirizu ndosta do jik ndop yel chopa hisa sejo. Ndosho hisa ka yelte kandi yina. Bena chiri chik metong danda. Yomana chu yomo, pong yomo, ro yomo. Yomana zu yomo, yomana dran yemo, yomana trishimbo. Yomana ro yomo, tanda ka kari ina ndoyang ka. Ndoyang agun, zugda turo re shala soba tanda la kari rongo yola tepa. Tandi chopa hiendu sachi hie yona se. Teniti yerk jis mandong se. Yerk jis rong nyalma. Pechi yagana ni meto chin tona. Tati meto tanda yamo chindu. Ti meto te ngala gogundu sangana. Tati lan dosha se gura. Tozo te ta meto te kani togure. Ta meto te ngala gogundu. Meto te la ramba hina kase gogundu. Tati nyansen chonga. Te song tong. Ti yerk jis rong wana digi yole maris. Yerji mandrons. Yeji la machin sire. Tachiri zudu ndochok seji te unihi na hienba hienchok yila sire. Hien seji te la chiri zudu sen te la shurm roji te la chiri. Pe na zun zipo chi metong raji yo na te la sen choni nyen sen tsoma sanglo tong. Dan hien mo yila pa drizi dan raji tu na tati dati yoni yondu tu na ahi sang na ti yerji la se dati la hien na ndochok seji. Ta katsu nga la jiri jido pu la jiri jido rongshong to yurde ka pu trama ji chudi. Ta ti da una trama te na ono jiri di pa. Ji hieti se di. Ha li zi jiri ta te nga yong hiet. Te la hien pa se.
Then Rojina Kato Chili Samachi Suga Tati Semutin Tommy the Chogo Seju, or Terry such a tea, young Casagason, then we don't know in the red. You don't get it to Ndoyan Sagete, Dupe Yonten Sagete, Dupe Yonten La Chona, Dupe Yonten Zula Chona, Dala Chona, Drula Chona, Rola Chona, Recha La Chona, Telan Dupe Yonten Hizik Jeredore. Doyun said, make your to zoop, now you're to da, now you're to dru, jig your to ru, lu your to recha, say. Tolakir is Ndope Yonten, Doyun Natela Chopa Hieni, Tela Hemba Hegona, Doyon Nate Casse Lons Hugh Denayon, some tutor maris. Pena dramatic Daniel Chicona, Tate Drath Something Yandena, Terry, Sony Yandena, Palotilla Titi Mansani, telling Yahuji, you know, you telling Yahuji to Yonyaman is such a yen. You tell Yahuji to nice. That must some to your man. Dope Yontan Lancy Chondra, just Cassin Tondena comes for Jigme Panojan. Tandraja, Yerji, Yanlo Temagans. Takaris over my yellow latu, Satan, Coron Scopu Nondanala, Zuglantona, Zute, Handrondo, Sona Zula Mutani, Hand son de Gisango Torvatelata. Yon Dragin Yena go Dratin Yank, Son Drago Yerjik Mundrone, Drat Keriju Yankan Coronata, that Troyonat, Royonat, Rehat and Rizot, Telatan Colors. Yellow coronatu. Yano te kere ronshar ronto relogres. Tendis to tik tayon, Sharayongorete, Dromrogre, Jerry to the Yerk Jismundra. Teti Punde Jerry to the Hansan Doshok, the second and Dopoyant and Hisak Pena Zoo, Dat Roshan, Tik Hiam Tela Son Lomoto, Coron Ronla Son Tongana, Coron Ronshar ronto render. Bena Dotsamo, Tola Kavan Papa no Yandanat. Do some to cover cassette pagiana go ronchon pamata huno tenda rose ronchar montrose non to sank to la charion gorete charvate la jere to trumat jis mantana ronchu koru tur te ronchar montore sona tela deva to tomba deton son du va tesegel jere to shok chi hedong do ni tandra jere ndo po chapa chi zu to dala tane chukchebo Yona Lamson, Yemba Hazet, Lola, Corona Tago, the Tanal, Tingo Ta Tupsona, Tana Deton Sonju, Kajerejudo, Demo, Jito Tonson Evatic, Tandrat Sang on a Torvajo, Tingo Redores, Deton Sorto, Tati Deton, the Candirizena, Yehi Agnon, Sorto Yehi, so sort of Yehi Redores, Chu Tomkit number Jepi, Sangatola, Yonten Georgia, Sorto Yehi, Teredors. Teli Lola Yomars, Tozana Dosha Rontroni, you don't go this. I read this just 52. Don't follow after the object of the desire, attachment. Look at the clinging mind. The experience of the clinging, self-liberated, open a rising, has the nature of the bliss, emptiness. Bliss emptiness is more other than discriminating primordial wisdom. Within the self-liberation of desire, attachment resides the six sleeping matter. Je lis donc le vers 52 à 28. Ne poursuivez pas l'objet du désir attachement, regardez l'esprit qui s'attache. L'expérience de l'attachement auto-libéré dès qu'elle surgit à la nature de la félicité vacuité. La félicité vacuité n'est autre que la sagesse primordiale discernante. Dans l'autolibération du désir attachement, récitez le mantra aux 6 syllabes. Wonderful PT instruction. C'est une instruction cruciale. Here is the don't follow after the object. On dit ici, ne poursuivez pas l'objet. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire?
When you have a very strong desire attachment, lorsque vous avez un désir attachement très fort, what does it mean? Desire and attachment. et qu'est-ce que ça veut dire désir et attachement? And that means when we have according the 5 desirable objects. Ça veut dire quand on a ça par rapport aux 5 objets désirables. What are they? Qui sont Form, la forme, sound, le son, smell, les odeurs, taste, les goûts texture. et les textures. These are that we call the 5 objects, but the desirable. C'est ceci qu'on appelle les 5 objets du désir. And then here is a very important thing. Et donc ici on dit une chose très importante. What does it mean? Qui veut dire quoi? Desire attachment. Le désir attachement. Desire. Désir. Attachment. Attachement. What does it mean to break down each word? Donc si on essaye de diviser ces mots, qu'est-ce que ça veut dire? Desires. Désir. Like a kind of strong feeling. C'est une espèce de sentiment très fort. Like wanted. De vouloir quelque chose. I want. Je veux. I want. Je veux. This one. Ceci. For example, like in according to the 5 object desirables. Par exemple, parmi les 5 objets du désir, And according to the eye, du point de vue de l'œil, we saw extraordinary flower. on a vu une fleur extraordinaire It's absolutely your mind is taken away. et elle a complètement captivé notre esprit. You have incredible desire this flower. On a un désir incroyable pour cette fleur. And then start clinging. Alors commence l'attachement. That is attachment. C'est ça, l'attachement. Attached, connected. Une connexion, attachement. And then says, this flower is I needed. Et alors on dit, j'ai besoin de cette fleur. How I can to get? Comment puis-je l'obtenir? How I can to buy? Comment puis-je l'acheter? Day and night concerning that. Et jour et nuit, on ne se soucie que de ça. That is we call the desire. Et c'est ça qu'on appelle le désir. And same also is a sound. Et c'est pareil avec le son aussi. Oh, I have one music. Ah, il y a cette musique. So marvelous. Elle est tellement merveilleuse. Listen whole day. Je l'écoute toute la journée. Then a little bit you expect more like better than that. Et alors, vous avez une attente de quelque chose qui est mieux que ça. This music I want, I need. How I can to get? Je la veux, j'en ai besoin. Comment est-ce que je peux l'obtenir? Exactly the smells. Et c'est pareil avec les odeurs. Oh, yesterday I smelled some is incense or natural some smells. Hier, j'ai senti l'odeur de cet encens ou cette odeur naturelle Almost I run away. qui m'a fait presque m'enfuir. Oh, sorry, it's not correct. Ah non, désolé, c'est pas correct. Oh, I want these smells. Ah, je veux cette odeur. Then you have like attachment. Alors on a de l'attachement. Like same like this, taste, textures. Donc c'est pareil pour les goûts, les textures. And therefore we call the desire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du désir. That means it's I want. Ça veut dire je veux, je veux. And it's a terrible. Et c'est terrible. It's a terrible. Absolutely terrible. Absolument terrible. It's a pain. Ça fait mal. It's like kind of the like cold, like how to say, hot water, like boiled water. C'est comme comme de l'eau bouillante. It's difficult to stop, to bear. C'est presque insupportable. And therefore we say the desire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça désir. Then chok and clinging are the chok means connected. Clinging means day and night only thinking that one. Et ensuite le mot
chak, qui veut dire connecté, lié, et ça c'est l'attachement, le fait qu'on va y penser jour et nuit sans cesse. And like this. And then is what can we do? Alors que faire? If you cannot any methods, Si vous n'avez pas de méthode, we are all the time is slave of the desire attachment. vous serez toujours l'esclave de votre désir attachement. Poor, what we are ugly things doing. Pauvres de nous, nous allons faire des choses tellement vilaines. No embarrassment. Oh my gosh. Pas embarrassés. Oh my gosh. Oh Oh la Allah. vache. Oh la vache. And we cannot control. On sera incontrôlable. And desire attachment is worst being. Et le désir Demon. d'attachement sera pire qu'un démon, A ghost. un esprit. Enter into our minds. Il va rentrer dans notre esprit. It is terrible. Et ce sera terrible. Then we need this kind of the pit instructions. Alors on a besoin de ce genre d'instruction cruciale. Here it said, Il est dit ici, don't follow after the objects. ne poursuivez pas l'objet. When you have very strong desire attachment, Lorsque vous avez un désir attachement très fort, what can I do? que puis-je faire? Then as pit instructions say, don't follow after the object. Alors l'instruction cruciale dit, ne suivez pas cet objet. Object is the 5 object of desirable, L'objet, c'est-à-dire les 5 objets du désir. like form, smell. Comme les formes, les odeurs. For instance, Comme par if exemple, I'm see the flower, si je vois une fleur, then it's like if I'm follow after this object, si je poursuis cet objet, and then it's only thinking this flower. je ne vais penser qu'à cette fleur. Wow, this extraordinary flower. Then you lost your mind. Waouh, c'est extraordinaire cette forme. Et puis on aura Easily become mad. perdu notre esprit. On va Here is don't follow this object. facilement fou. Et alors ici, ça dit ne suivez pas cet Now, objet. what can I do? Que puis-je faire alors? To look at the clinging mind. Regardez l'esprit qui s'attache. Who's clinging really? C'est qui vraiment qui s'attache? And the object, you just forget it. But here is a concern, thinker of this clinging. Ici, ce dont vous vous souciez, ce que vous pointez du doigt, c'est l'attachement même. And if you correct to look at itself, Et si vous le regardez bien, lui-même, which kind of do you have experience? alors quelle expérience allez-vous The experience of clinging, self-lifted, open arising. L'expérience de l'attachement auto-libéré dès qu'elle surgit. And why? Pourquoi? Because in the nature of the bliss is emptiness. À cause de la nature de la félicité vacuité. And the nature of the desire attachment Et la nature du désir attachement is emptiness. est vacuité. And if you realize that it's the emptiness of the desire itself, clinging itself, Et si vous réalisez la vacuité du désir lui-même, de l'attachement lui-même, self-liberation bliss is automatically arise. la félicité auto-libérée va naturellement surgir. Look, bliss emptiness is no other than the discriminating primordial wisdom. Regardez, la félicité vacuité n'est autre que la sagesse primordiale discernante. That is liberation. C'est ça la libération. There's nothing existence more than that liberations. Rien d'autre n'existe que cette libération. And you liberated the samsaric mind of the desire attachment into the discriminating wisdom, primordial wisdom. Et vous allez auto-libérer cet esprit samsarique du désir attachement dans la sagesse primordiale discernante. Within the self-liberation of desire attachment, dans l'autolibération du désir attachement, look in the self-liberation. Regardez l'autolibération. And desire attachment itself needs to self-liberation. Et le désir attachement Liberation. doit être autolibéré. Itself. Lui-même.
Nothing by any other things. Donc pas par quelque chose d'autre. Therefore, self-liberation of the desire attachment. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'autolibération du désert attachement. And then you recite the 6 sleep mantra. Et puis alors, vous récitez le mantra au sutra. Such benefit. Et ça va être tellement Okay, we bénéfique. can do post. On va faire une pause. Post. Une Post. pause. Après.